नाइकी, एडिडास, फ्लो, प्यूमा के भी हैं। दे हैव पूमा शूज एट द वेरी, बहुत ही सस्ती मार्केट है। ये देखिए 159 लिरा ये प्यूमा के शूज है। एडिडास, नाइकी, वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड्स। आई थिंक दिस इज फॉर लेडीज पैकेट शूज। दिस इज आल्सो फॉर लेडीज। This one is very good. Oh, orthopedic, very light in weight. The brand is Lumberjack with memory foam. I think I should buy this one. Comfortable. अच्छा, हमने शॉपिंग कर ली है। अब अहमद भाई हमें ढूंढ रहे हैं। नाउ हियर इज अहमद भाभी। यस, लेट्स गो, वी आर टू लेट नाउ। वी हैव डन द शॉपिंग एंड इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। द टोटल बिल वाज 397. It's very economical. See? Hey, wallah. Let's go home. Yes. Okay.